کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف پاکستانی وفد کے ہمراہ پہنچ چکے ہیں اور وزیر اعظم شہباز شریف اس اجلاس میں خطاب بھی کریں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس میں شرکت کے لیے پاکستانی وفد کے ہمراہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ 27 ستمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے موجود ہیں اور آج ان کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹیرس کے استقبالیے میں شرکت ہوگی۔ مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ غیر رسمی ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم جنرل اسمبلی کے اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر۔ اور 27 ستمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ان کے وفد میں موجود ہیں خواجہ آصف، عطا طارق، خالد مقبول صدیقی اور معاملہ خصوصی طارق فاطمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا 79واں یہ اجلاس ہے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ افتتاحی سیشن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے ہیں، عالمی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اسی اجلاس سے اس وقت سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹیرس خطاب کر رہے ہیں۔ We continue to reward polluters to wreck our planet. The fossil fuel industry continues to pocket massive profits and subsidies, while everyday people bear the costs of climate catastrophe, from rising insurance premiums to lost livelihoods. I call on G20 countries to shift money from fossil fuel subsidies and investments to a just energy transition, to put an effective price on carbon, and to implement new and innovative sources of financing, including solidarity levies on fossil fuel extraction through legally binding, transparent mechanisms. All by next year, and this taking into account that those who shoulder the blame must foot the bill. Polluters must pay. Excellencies, the rapid rise of new technologies poses another unpredictable existential risk. Artificial intelligence will change virtually everything we know, from work, education and communication to culture and politics. We know AI is rapidly advancing, but where is it taking us? To more freedom or more conflict? To a more sustainable world or greater inequality? To being better informed or easier to manipulate? A handful of companies and even individuals have already amassed enormous power over the development of AI with little accountability or oversight for the moment. Without a global approach to its management, artificial intelligence could lead to artificial divisions across the board. A great fracture with two internets, two markets, two economies, with every country forced to pick a side and enormous consequences for all. The United Nations is the universal platform for dialogue and consensus. آپ کو بتائیں مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کرنے کا اختیار مسلمہ ہے، مگر متاثرہ فریق سامنے نہ ہونے کے باوجود مکمل انصاف کے اختیار کے استعمال سے ایک دورس اور خطرناک نظیر قائم ہوگی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں مزید کہا کہ اس طرح مکمل انصاف کرنے سے عدالتی تحمل اور ضوابط کے مطابق کارروائی کے اصول خطرے میں پڑ جائیں گے۔ جسٹس یحییٰ نے مزید کہا کہ مکمل انصاف کا اصول صرف غیر معمولی حالات اور مجبوری میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے نے سنگین سوال کھڑا کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں سینیٹر عرفان صدیقی نے سوال کیا کہ آئین کو مانا جائے یا آئین سے متصادم کسی عدالتی فیصلے کو؟ اگر کوئی فیصلہ آئین کی واضح دو ٹوک اور غیر مبہم شقوں کو نظر انداز کرے تو کیا کرے؟ یہ بھی سوال کیا کہ اگر اپنی مرضی کا آئین لکھ کر اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرے تو آئین کے تحفظ کی قسم کھانے والی پارلیمان کیا کرے؟ پنجاب کی 13 یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تقرریوں کے معاملے پر گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان اختلافات مزید بڑھ گئے۔ گورنر پنجاب نے سفارشات مسترد کر کے واپس بھجوا دی تھیں، مگر وزیر اعلیٰ کی منظوری سے 13 میں سے 7 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز مقرر کر دیے گئے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں رئیس انصاری۔
पंजाब की 13 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की तकर्रियों का मामला गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान खलिश का बाइस बन गया। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने सिफारिशात मुस्तरद करते हुए कुछ एतराज़ात भी उठाए थे। एतराज़ात में कहा गया था कि वाइस चांसलर्स के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, दोबारा जायजा लिया जाए। वाइस चांसलर्स के पैनल बनाने में सेहतमंदाना मुकाबला देखने में नहीं आया। वज़ीर आला की जानब से पैनल भेजा जा सकता है, सिलेक्शन नहीं की जा सकती। वाइस चांसलर मुकर्रर करने का इख्तियार गवर्नर को हासिल है। ताहम गवर्नर की मंजूरी के बगैर ही 7 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स का तकर्रर कर दिया गया। दूसरी जानब ज़राए वज़ीर आला हाउस का कहना है कि वाइस चांसलर्स के पैनल बनाने में शफाफियत थी। काबीना की मंजूरी के बाद वीसीज की सिलेक्शन की गई। गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, वो समरी वापस नहीं भेज सकते। वाइस चांसलर्स का तकर्रर वज़ीर आला की मंजूरी से कानून के मुताबिक हुआ। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। बताएं, कराची सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर दाखिला और आईजी पुलिस ने सेफ सिटी मंसूबे की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग में बताया कि 7 पोल साइट्स ने काम शुरू कर दिया है। 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। हर एक पोल पर 4 से 6 कैमरे नस्ब हैं। 7 ऑपरेशनल पोल जिला जनूबी में हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। डेटा सेंटर के आलात नस्ब कर दिए गए हैं। वीडियो वॉल लगा दी गई है। मंसूबे के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। मशकूक गाड़ियों और मुल्जिमान की शनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायद करते हैं। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल किया कि जिन जमातों ने पीटीआई के हक पर कब्जा किया वो कितनी जमहूरी है। उसकी मुकम्मल तायद करते हैं और वो मखसूस नशिस्तें ज़ाहिर है जिसका हक है उसको मिलनी चाहिए और अपेरेंटली जो वाज़े हो गई ये बात वो पीटीआई का हक है। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि ये तो कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें वापस ली, जिन लोगों ने जानते बूझते हुए उन नशिस्तों के ऊपर अपने बंदे खड़े किए और हलफ उठवा लिए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, वो कितने जमहूरी हैं? ये आप कहते हैं इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। सियासी बुनियादों के ऊपर लोगों को कैद नहीं करना चाहिए। जिन मुकदमात में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, इस नौइयत के मुकदमात में तो पूरी पीडीएम अंदर होनी चाहिए। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान की डॉक्टर ज़हरा हुदबॉय को आलमी गोल कीपर्स चैंपियन का एजाज़ दिया गया है। वो आगा खान यूनिवर्सिटी में बच्चों की निगहदाश्त के शोबे में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर ज़हरा हुदबॉय को ये एजाज़ मसनूई ज़हानत और जदीद विटामिन पर तहकीक और क्लिनिकल ट्रायल्स की मदद से कम आमदन वाले इलाकों में जच्चा बच्चा सेहत को बेहतर बनाने की कोशिशों के एतराफ़ में दिया गया है। डॉक्टर ज़हरा हुदबॉय का कहना है कि गोल कीपर्स चैंपियन नामजद होना उनके लिए एजाज़ की बात है। गोल कीपर्स मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नॉन प्रॉफिट तंजीम है, जिसका मकसद आलमी तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए काम करने वालों की हौसला अफजाई करना है। 2024 की गोल कीपर्स थीम है आलमी सेहत में ग़ज़ाइयत का किरदार।